वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्र है मेरी कोई औकात नहीं है, मुझे तो किसी ने रोका कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, सूबे की अवाम को 200 अरब की सब्सिडी देकर 160 रुपये सस्ता किया 10 किलो का आटा जो है थैले का। उसके बाद 100 यूनिट, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान और पंजाब के सूबे की आवाम जो 5.5 करोड़ आवाम को 100 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं मुफ्त बिजली देनी थी। ये मौसूफ कुछ और तो कर ना सके 4 सालों में। इलेक्शन कमीशन में चले गए कि मुझे स्टे ऑर्डर दें, सूबे की आवाम को जो मुफ्त बिजली का जो मंसूबा है उसके ऊपर स्टे ले लिया इलेक्शन कमीशन से। गुजारिश ये है कि आज जो शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आया था, लाखों लोगों को बेरोज़गार करके चला गया। 50 लाख घर का वादा किया था, बनी गाला के गैर कानूनी तजावज़ात, नाजायज़ तजावज़ात को उसको रेगुलाइज करा दिया, चंद लाख दे के गरीब का झोंपड़ा गिरा दिया कि भाई ये नाजायज़ तजावज़ात है। आज वो फिर रियासत मदीना का नारा लगाता है। भाई रियासत मदीना में तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से कुर्ते का हिसाब मांगा जाता था। आपसे तोशा खाने की जो घड़ियाँ आपने बग़ैर डिक्लेयर किए हुए करोड़ों में आपने बेच दी, जो दोस्त मुल्कों ने दी थी, पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। और अभी फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका फ़ैसला आना है, पता लग जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है। तो मैं आज इल्ज़ाम तराशी में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि बात है पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और मैं आपको ज़िम्मेदारी से एक सियासी कारकुन के नाते बताना चाहता हूँ कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। 74 साल बाद पाकिस्तान आज हमसे कुर्बानी मांग रहा है। और आज जिसने इस अमानत में ख़यानत की, जिसने सियासत को अपना मुतमईन नज़र बनाया, वो पाकिस्तानियत के तकाज़े अदा नहीं करेगा और हम अल्लाह ताला को भी जवाब देंगे। और मेरी बतौर वज़ीर आला पंजाब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे इस सूबे की खिदमत का काम ले। ये शक्लें ना हमजा शहबाज की याद रहेगी ना किसी और की याद रहती हैं, ये ओहदे लोगों को भूल जाते हैं। अच्छे काम इस दुनिया और आखिरत में काम आते हैं। यही नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का मुझे कहना है, यही हमारी इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक हुआ है। और अल्लाह ताला ने चाहा तो 17 जुलाई को ये जो हमारा इत्तेहाद है, इंशाअल्लाह ताला अवाम में इसको पजीराई हासिल होगी और हम इंशाअल्लाह ताला इन 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। और कामयाबी हासिल कर कर हमने इमरान नियाज़ी की तरह इंतकाम की सियासत नहीं करनी। हमने अपने सियासी जो हरीफ हैं उनको गालियाँ नहीं निकालनी, उनको चोर डाकू नहीं कहना। हमने पाकिस्तान की मईशत जो आज डूब रही है, जो आज सिसकियाँ ले रही हैं, उसको डगर पर डालना है। हमने इमरान नियाज़ी की तरह आवाम से खिलवाड़ नहीं करना कि एक तरफ IMF के घुटने पकड़कर आप तेल महंगा करने के वादे वईद कर रहे थे और दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे थे कि मैंने तेल सस्ता कर दिया। हमने वो काम नहीं किया। हमने सियासी अपना जो है फ़ैसले किए जिनकी भारी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। लेकिन आज अल्लाह वो दिन ले आया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें सस्ती हुई हैं। इंशाअल्लाह अवाम ने जो कुर्बानी दी है, अब अवाम का ये तकाज़ा है कि वो कुर्बानी का सिला उनको जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो भी कमी हुई है वो डायरेक्टली अवाम को उन कीमतों का फ़ायदा जो है मुंतकिल हो। तो इंशाअल्लाह ये मुल्क और कौम रहेगी तो ये सियासत भी होती रहेगी, पीपल्स पार्टी भी सियासत करेगी। तो मैं यहाँ पर आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल साहब को भी मैं अपना जो है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज हमारे साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होंगे, वक्त पर होंगे, लेकिन 4 सालों में जो इस मईशत का सत्यानाश हुआ, जो इस सूबे के साथ खिलवाड़ हुआ वसीम अकरम प्लस के नाम पर, इसको हम ठीक कर लें तो इंशाअल्लाह जब मैदान लगेगा इलेक्शन का, जिसकी जीत होगी, जिसको अवाम मैंडेट देगी, वो इस मुल्क की बागडोर संभाले इंशाअल्लाह। आजकल इमरान खान साहब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनको जहाद से तशबीह दे रहे हैं। उनके दौर में 140वें नंबर पे आ गया इंडेक्स पे पाकिस्तान।
آپ کو وہ چھوٹا کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اور شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے کے بھی آ جائیں تو ضمنی انتخاب آپ جیت نہیں سکتے، تو میں کانفیڈنٹ ہے آپ کے دوست، کیا کہیں گے؟ میں عمران نیازی صاحب کی باتوں کا جواب ان کی زبان میں تو نہیں دے سکتا، نہ میں نے کبھی دیا ہے. ہمارے قائدین نے جیلیں کاٹیں، 22 مہینے میں جیل میں رہا، کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. لیکن نیازی صاحب، جب انا جو ہے نا وہ پاکستان کے مفادات سے بڑی ہو جاتی ہے، جب تکبر میں آپ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کی تذلیل کرنا جو ہے وہ آپ کا شیوا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی گھومتی ہے. آپ تو 10 سال کا پلان بنا کر بیٹھے تھے، آپ وہی ہیں نا جو آج بغیر کسی ثبوت کے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. ڈسکا میں جو آپ نے کچھ کیا، لوگ تو ادھر اپنا جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں امین گنڈا پور ڈبے اٹھا کے لے گیا، آپ نے تو پولنگ ایجنٹس کو اور اپنا جو ہے وہ پولنگ سٹاف کو اٹھا کے لے گئے. آپ عوام نے دیکھا. تو انشاءاللہ میدان سجے گا. کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئیں. 17 کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. جس طرح لانگ مارچ والے دن 25 لاکھ کا مجمع لانا تھا، اس میں سے زیادہ نہیں تو 24,90,000 لوگ کم آئے. تو اس میں میرا قصور ہے اگر عوام نے آپ کی کال پہ کان نہیں دھرا. تو اب عوام میں آپ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. اگر جہاد اس کو کہتے ہیں کہ فرا گوگی اور جمیل گجر جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو لوٹ کھسوٹ کریں، اور آپ جب ان کا نام آئے تو آپ کے گھر سے واضح ہے فرا گوگی تو میری بیٹی ہے، سب کو غدار کا سرٹیفکیٹ باندھ دو. تو ایسے جہاد سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. میں کارکن ہوں. ایاز صادق صاحب مستعفی ہو چکے ہیں اور اپنا جو ہے وہ سلمان رفیق صاحب مستعفی ہو چکے ہیں. میری پارٹی اجازت دیتی، میں بھی مستعفی ہو کے ضمنی الیکشن لڑا ہوتا، لیکن مجھے پارٹی نے اجازت نہیں دی. تو جہاں تک سوال آپ کا ہے، ہم نے جو فیصلے کیے عوام جانتی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیے. مہنگائی سے عوام تنگ ہے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اندھیرے تھے، 22 گھنٹے کی اذیت ناک لوڈ شیڈنگ تھی، اس کو ہم نے زیرو کیا جب 2018 میں تھا. آج ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ 2-4 سالوں میں لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے؟ تو انشاءاللہ ہمارا ٹریک ریکارڈ، عوام نواز شریف اور شہباز شریف پر بھروسہ کرتے ہیں اور عزت رب دیتا ہے. اگر اللہ کو منظور ہوا تو 17 کو 20 سیٹوں پہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم واضح ایکسس سے کامیاب ہوں گے. جاوید فروغی صاحب یار یہ وہی موصوف ہیں جو 1 پیج کی رٹ لگائے رکھتے تھے اور ان کی زبان تھکتی نہیں تھی. تو یہ دیکھیں، میں آپ سے آج ایک سنجیدہ بات کر دوں. جب تک سب ٹھیک تھا تو سب اچھا تھا. یہ ایسا شخص ہے جس نے کہا کہ اگر میں نہیں تو خدا نخواستہ پاکستان کی ایٹمی کو تباہ ہو جائے گی، فوج تباہ ہو جائے گی، ادارے تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج یہ شخص جو ہے سیاست نہیں کر رہا، یہ اپنی جھوٹی سیاست کے پیچھے انتشار پھیلانا چاہتا ہے. اور یہ جب کہتا ہے نا کہ یہ سری لنکا بن جائے گا، یہ اس کے اندر کی خواب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر جو انتشار پھیلانے والے ہیں ان کی سیاست چکنا چور ہوگی، وہ ناکام ہوں گے. اور انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں کرتا، بڑی اللہ کی ذات ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. انشاءاللہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر محنت کریں گے. 17 کے بعد اللہ کامیابی دے گا. اس ملک کی خاطر فیصلے کریں گے، عوام کو
खुशहाल करने में कोई कोशिश जो है उसकी कमी नहीं होगी और इसको हम कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाकर दम देंगे। कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, उनको मिलकर नहीं चल रहे थे, तो उनको मिलकर काम नहीं कर रहे थे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ये तार आइंदा भी चलेगा मुल्क के मफाद के लिए, या फिर अच्छी सियासत के लिए, या फिर कहीं पर आकर कोई आके इसको तोड़ देगा? मेरा ख्याल है कि हम सब सियासी लोग हैं, अपना जो है ग्रास रूट लेवल से सियासत करके आए हैं। हम सबको ये अदराक है कि ये मुल्क आज दुराहे पे खड़ा है और हमें कोई एक सियासी जमात, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, कोई एक सियासी जमात इस मुल्क की काया नहीं पलट सकती। तमाम जमातें, चाहे वो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट जमातें हैं, हम सबको मिलकर ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है। इस पाकिस्तान को इस मझधार में से निकालना है। खुदा न खास्ता अगर हम नाकाम हुए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता नाकाम होगा। तो जो शिकस्त है वो हमारी चॉइस नहीं है, हमने हर सूरत जीतना है और ये हमारी जीत नहीं है, ये अवाम की और पाकिस्तान की जीत होगी इंशाअल्लाह। मुझे आप ये बताएं ना कि एहसन इकबाल साहब जैसे शरीफुल नफ्स इंसान, उन पे फैमिली ने जो है उनके ऊपर अपना जो है ना इल्ज़ामात अपना दोहराए झूठे और फिर उनसे अपना जो है वो बदतमीज़ी की। तो मेरे भाई, अगर पहले ही नफ़रतें बहुत ज़्यादा इस मुल्क में इंतशार है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना तो हमें